Billiard. I got so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan paket tracer tentang troubleshoot Ether Channel. Perkenalkan, nama saya Nabila Brina Siva. Nama saya Najumili. Nama saya Veronica Priscilia. Di sini ada 3 part. Di sini ada objektif. Objektif yaitu terdiri dari part 1, part 2, dan part 3. Part 1-nya yaitu examine the physical layers and correct with switch port mode issue. Part 2 yaitu identify and correct port channel assignment issue. Part 3 yaitu identify and correct port channel protocol issue. Part 1 examine the physical layer and correct with switch port mode issue. Step 1 look for access port. Examine the switch when two more red dot links connect the same switch. Spanning tree protocol will only path one in forwarding mode to preferred switch loops. You can see this packet tracer when physical ports are examined to Ether channel port. They behave as one logical port. Expire will either be operational or down. Step 2 verify ports are in true mode. A. Verify that all physical ports in topology the configuration as true. Correct any ports that are the access mode. B. Correct any Ether channel ports that are not configuration as true. Part 2 identify and correct port channel assignment issue. Step 1 examine port channel assignment. The packet tracer topology and the port channel and device table provide details about the physical port and their Ether channel assignment. As the show Ether channel summary comment to learn how the Ether channel links are configured. Verify that the switches are configured as shown in the document. Step 2 correct port channel assignment. Correct any switch port that are not assigned to the correct Ether channel port. Part 3 identify and correct port channel protocol issue. Step 1 identify protocol issue. In 2000, the EAA released LACP, which is an open standard version of Ether channel. For compatibility reasons, the network design team chose to the LACP across the network. The design team has made it a requirement that all ports that participate in Ether channel need to actively negotiate the link as LACP. Verify that the physical ports are configured as identified in the topology and port channel table. Step 2 correct protocol issue. A. Correct any switch port that are not negotiating using LACP. B. Reissue the show Ether channel summary comment to verify that all Ether channel links are now correctly configured. Kita tutup ininya, PT activity-nya, masuk ke S2, buka tab CLI. Oke. S2 enable, kita tulis enable di sini. Lalu kita tulis show running
Oke. Synchronous configuration udah langsung muncul di sini. Mau kita mencet enter terus, pokoknya sampai habis. Dan sudah end. Lanjut kita tulis config terminal. Terus udah masuk config terminal, kita masuk ke interface range pas internet 021 sampai 24. Oke, udah enter. Lanjut switch port mode true. Oke, sesuai petunjuk. Lalu udah masuk ke config if range. Di S2 kita exit lagi karena udah muncul semua nih, udah ada statusnya. Lanjut, please kembali interface range rate gigabit ethernet 01 sampai 2. Buka lagi ke switch port mode dan masuk, lalu switch mode true. Oke, statusnya udah muncul lagi nih. Oke, ini udah selesai. Kita tutup S2 nya dan masuk ke switch 1. Kita buka CLI lagi, enter, enable, lalu show running config kayak tadi, dan enter lagi sampai habis. Oke, udah end. Oke, di S1 udah selesai. Kita tutup S1 lagi, masuk S2 lagi. Di sini ya, kan tadi udah selesai memastikan kan. Lanjut, enter. Masih dalam config if range, exit, lalu exit lagi. Oke, enter. Di sini kita tulis enable, show running kembali. Oke, di sini udah muncul lagi, sama kayak tadi untuk memastikan udah terhubung atau belum. Enter dulu sampai habis. Ini udah ada statusnya di sini sesuai sama program yang tadi udah ditulis. Oke, terus ada interface 1, no IP address, shutdown, sama line config 0, line fit TV, dan end. Oke, di S2 kita udah selesai lagi ya. Kita tutup lagi S2 nya, lanjut ke S1 lagi. Oke, kan tadi udah selesai dikonfigurasi nih. Kita tulis config terminal. Oke, kita udah masuk ke S1 config. Lanjut kita tulis lagi interface port channel 1 switch port mode trunk atau trunk gitu ya. Oke, di S1 udah selesai lagi nih, karena emang notabene kita bolak-balik. Kita tutup S1, balik lagi ke S2. Oke, sama seperti di S1, ini udah dikonfigurasi, jadi kita tulis lagi config terminal. Udah masuk ke S2 config, masuk ke interface port channel, lalu tuh. Oke, kan tadi di S1 kan port channel 1, di sini di S2 port channel 2, jadi nggak sama dan nggak bakal tabrakan kalau nanti dikonfigurasi. Lanjut, sama kayak tadi, tulis switch port mode trunk, habis itu enter,
interface, kita lanjut lagi interface port 3 ya, tapi singkat aja jadiin PO3. Oke ya. Lanjut ke switch port mode range ya, mode trunk ya, switch port mode trunk, enter. In port 6 ya, ini tujuannya untuk beda aja. Nah, ya. Lanjut, terus tulis switch port mode trunk lagi, enter. Lagi di S2 kita udah selesai. Lanjut ke S1 lagi, klik ke S1, tulis show ether channel, summary, nanti bakal muncul keterangannya dari D, down, E standard alone dan sebagainya. Lanjut, habis itu udah enter nih ya, dan udah muncul PO1 SD, PO2 SU dan PO5 SU lagi. Itunya sama-sama, protokolnya sama-sama LACP, sedangkan portnya itu giga 01i, giga 012, VA 023P, VA 024P, VA 021P sama VA 022P. Oke, udah selesai di S1, kita tutup S1, lanjut ke S2 lagi. Udah sekian kalinya S2 lagi. Diperbesar layarnya, enter, tulis hal yang sama kayak di S1, yaitu show ether channel summary. Oke, muncul lagi sama kayak tadi. Tapi di sini keterangannya agak beda ya. Pertama, di grupnya ada 2, PO1 SU, LACP, giga 0 garis miring 1P, terus giga 0 garis miring 2P. Terus yang kedua 3, PO3 SU, LACP, FA0 garis miring 23P, FA0 garis miring 24P. Lanjut yang keenam, yang terakhir PO0 SD, LACP, FA0 garis miring 21I, FA0 garis miring 22I. Oke, sudah. Ini udah di S3, kita tulis udah tulis enable. Sekarang tulis show ether channel summary. Oke. Dan udah muncul sama kayak di S1 dan S2. Artinya S1 dan S2 dan S3 itu udah terhubung ya. Jadi nggak perlu konfigurasi ulang di S3. Oke, kita bacain dulu. Di grupnya ada 1 PO1 SD, PAGP giga 0 garis miring 1I, giga 0 garis miring 2I. Di grup 4 ada PAO4 SD, PAGP FA0 garis miring 23I, FA0 garis miring 24I, sama yang terakhir ada grup 6 yaitu PO6 SD, PAGP FA0 garis miring 21I, FA0 garis miring 22I, sama kayak di S1. Oke, kan udah selesai di S1, S2 dan S3. Kita tutup S3, lanjut ke S4. Oke, lanjut ke S4. Jadi kita ulang lagi hal yang sama di S4. Sebenarnya sama sih perintahnya dari S1, S2, S3, S4, karena saling terhubung agar konfigurasinya sama. Jadi perintahnya sama, dan ini juga sama, yaitu show ether channel summary.
sama kayak S2 ada di sini grup 2 PO2 SU LACP G G G G GIG 0 garis miring 1 P GIG garis 0 garis miring 2 P sama grup 4 PO4 SU LACP FA 0 21 P FA 022 P FA 023 I FA 024 I. Tapi di grup 5 PO5 SD nggak ada terdapat protokolnya dan portnya pun tidak ada. Tulis di sini config terminal. Oke, udah masuk SA4 config. Interface range fast ethernet 0 garis miring 21 sampai 22 enter. Udah masuk S4 config if range, tulis lagi channel group voice mode active. Tempat udah selesai, kita tutup, lanjut ke S1 lagi ya, ke S1 buka tab CLI lagi dan perbesar biar mempermudah penglihatan aja gitu ya. Lanjut tulis enable ether channel summary enter. Oke, di sini udah muncul lagi sama kayak tadi, yaitu grup 1 PO1 SD LACP gigabyte giga ether 0 garis miring 1 I giga 0 garis miring 2 I sama grup 3 PO3 SU LACP FA 0 garis miring 23 P FA 0 garis miring 24 P sama grup 5 PO5 SU LACP FA 0 21 P FA 0 garis miring 22 P. Oke, di sini kan D1 udah selesai. Kita lagi tutup di E1 dan balik ke S3. Perintahnya udah kita perbesar, perintahnya masih sama, enable config terminal. Lalu udah masuk ke config interface range gigabyte ethernet 0 garis miring 1 sampai 2. Lanjut di config if range no channel group, sama kayak perintah di S4 no channel group channel group 1 mode the activity. S3 config if range channel group 1 mode active. S3 config if range exit enter. Interface range fast ethernet 0 garis miring 21 sampai 22 no channel group
enter lagi. Di sini channel group 1 mode active. Salah. S3 channel if range channel group 6 mode active. Saya ulangi. Lanjut ke S3 lagi, exit. Masuk lagi ke interface. Fast internet 0 _ 23 sampai 24, enter. No channel group, sama kayak sebelumnya, no channel group. Lanjut, tapi bakal beda di nanti. Enter. Terus lagi channel group for mode activity. Oke, saya ulangi. S3 config if range channel group for mode active. Oke, di S3 terakhir ini udah selesai. Mari kita lihat completionnya. Udah 100 ternyata. Jadi usaha kita bolak-balik tadi udah selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.